Da li ste se ikada zapitali kolika je ukupna smrtna stopa svih virusa u ljudskoj istoriji? Ono što se danas smatra za neke lakše bolesti i infekcije, pre nekih 90 godina nosilo je sa sobom često upravo fatalni ishod. Shodno izazovima i nedostatku pravih medikamenata, mnogi ljudi nisu bili te sreće da prežive. Danas se vraćamo u jedno razdoblje koje nije bilo prijatno kada su bolesti u pitanju i koje je na nekim mestima ostavilo svoje tragove i dan danas. Dobrodošli na kanal Jezivo. Jedno od pitanja koje društvo postavlja vekovima jeste pitanje da li ima života nakon smrti, da li duša nastavlja da živi kada telo propadne, da li se premešta u drugu dimenziju, uzima drugu formu ili jednostavno prestaje da postoji. Do sada niko nije uspeo da odgovori na to pitanje, barem ne naučno. Međutim, postoji veliki broj ljudi koji tvrdi da već zna odgovor i taj odgovor glasi da. Tvrde da su iz prve ruke imali iskustva sa onima koji više nisu na ovom svetu, a mnoga ta iskustva dolaze upravo sa ovog mesta. 26. jula 1910. godine otvoren je sanatorijum po imenu Waverly Hills kako bi lečio pacijente od tuberkuloze. 16 godina kasnije sanatorijum je morao da bude proširen usled epidemije iste bolesti. Sama bolnica se uzdiže na 5 spratova i sagrađena je na mirnom mestu, na vrhu malog brda, zbog čega se mislilo da će pacijenti unutar nje biti u miru i na svežem vazduhu. Ono što je važnije, sama lokacija držala bi pacijente izolovane, daleko od gusto naseljenih mesta. Pre nego što nastavimo dalje, hajde da vidimo malo pozadinu same bolesti. Tuberkuloza, koja je također poznata i kao bela kuga, je bakterijska infekcija koja se dobije udisanjem vazduha koji sadrži određene mikrobakterije. Bakterija može da izjede pluća i procenjuje se da je od nje stradalo oko 2 milijarde ljudi, zbog čega je neki nazivaju i kugom nad kugama. Tokom početka 20. veka tuberkuloza je divljala po Kentakiju i zahtjevi za lečenjem stvorili su potrebu za ustanovu kao Waverly Hills, koja je mogla da smesti do 500 pacijenata. Nažalost, nisu svi tretmani bili efektivni i po rečima trenutne vlasnice Tine Mattingly, ustanova je također koristila elektrošok terapiju da leči one pacijente kojima se tuberkuloza proširila na mozak. Interesantna činjenica jeste da koliko god tuberkuloza bila zarazna, Waverly Hills je uspio da bude ustanova koja se tako reći sama izdržava. Uzgajali su svoju hranu i životinje i imali sopstvenu poštu. U suštini, kada jednom odete u Waverly Hills, bilo da ste pacijent, sestra ili doktor, prestajali bi da budete deo spoljašnjeg sveta u velikoj meri. Zbog nerazvijene medicine u tom periodu,
Većina pacijenata koja je naseljavala bolnicu svesno je znala da su im šanse za preživljavanje male. Oni koji su uspjeli da se izvuku, ispričali su u svojim intervjuima jezive priče o tome. Jedna od tih priča uključuje kartašku igru u kojoj se grupi žena pridružio jedan mladi momak od 18 godina. Svi su ulagali neke, da kažemo, sitne količine novca i nakon što je jedna žena odnela većinu, nakon partije se sažalila i pokušala da vrati deo momku koji je imao zakazanu operaciju sutradan. Međutim, taj momak je odbio uz obrazloženje da mu sutra te pare neće trebati. I tako je i bilo. Umro je sljedećeg jutra na operacionom stolu. Kada je konačno napravljena vakcina koja je bila spremna za upotrebu, ustanova je izvanično zatvorila svoja vrata 1961. godine. Postoje debate koliko je ljudi zapravo umrlo u tom periodu, a vlasnica Tina kaže da se taj broj meri u desetinama hiljada. Smrt je bila toliko učestala da je bolnica sadržala zastrašujući deo u vidu tunela koji se koristio kako bi se odložila mrtva tela daleko od očiju drugih pacijenata. Taj tunel se prvenstveno koristio kao zadnji ulaz za radnike sanatorijuma, ali kada je stopa smrtnosti bila toliko velika na dnevnom nivou, krenuo je da se koristi i u svrhe premještanja tela. Sam tunel je dugačak preko 150 metara i vodi u podnožje brda. Postoje priče da duše onih koji su umrli na ovom mjestu sada proganjaju ovaj objekat, time čineći Waverly Hills potencijalno jednim od najukletijih mjesta na svetu i svake godine na hiljade ljudi posjećuje ovo mjesto u nadi da će imati nekakav kontakt. Penzionisani paranormalni istražitelj po imenu Tom Greco je tokom karijere proveo 35 godina istraživajući izvještaje o duhovima i ukletim objektima, nakon što je sam iskusio susret koji mu je promenio život. Također je imao jako zanimljivu tvrdnju što se tiče ovog objekta. Waverly Hills je najaktivnije mjesto na kojem sam bio u svom životu. Jedino mjesto na kome sam uspio da dobijem potvrdu onoga što se dešava i zapravo to zabeležim na videosnimku. Shodno tome postoje i izvještaji paranormalnih aktivnosti od strane mnogih drugih istražitelja koji su koračali hodnicima bolnice. Posjetioci su često prijavljivali smeh dece, kao i udaranje vrata, a neki insistiraju na tome da su vidjeli lica i siluete na fotografijama na kojima prilikom slikanja nije bilo ničega. Pored svih izvještaja, postoje i određena područja koja imaju svoju mistiku i ozloglašenu reputaciju. Zbog očiglednih razloga, mrtvačnica na prvom spratu smatra se za jedno od jezivih mjesta sa visokom aktivnošću paranormalnih pojava. Na trećem spratu se desio incident kada je zgrada već bila napuštena. Navodno je beskućnik zajedno sa svojim psom propao kroz otvor za lift i mnogi, kao i Tina, tvrde da su vidjeli njihove duhove kako lutaju hodnicima Waverlya. U jednom od mnogih intervjua koje je dala, Tina između ostalog pokušala i da objasni svoje iskustvo. Jedne noći kada sam imala turu istražitelja, hodala sam niz hodnik kada sam vidjela visokog muškarca sa dugom, tankom kosom. Kada sam upirila svoju baterijsku lampu u tom pravcu, jednostavno više nije bio tamo. U tom trenutku sam bila nervozna i nastavila da hodam i ubrzo sam u ćošku ugledala psa koji je bio bijele boje i podsjeća na nemačkog ovčara. Počela sam da ga dozivam kako bi se pokrenuo i pomerio, ali isto kao i čovjek, ubrzo više nije bio tamo. Ni njen muž nije bio uzdržan, te izjavio da, iako je bio veliki skeptik u početku kada su odlučili da otkupe Waverly Hills, to se ubrzo promijenilo. Prema njegovoj priči, u prve 2 godine, dok su pokušavali da očiste cijelu zgradu od otpadaka, mnogo puta mu se učinilo da u zgradi borave provalnici i beskućnici, te često pokušavao da ih uhvati i izbaci. Međutim, vremenom je shvatio da nakon toliko neuspjelih pokušaja u objektu zapravo nema nikoga i da koraci i lupnjava koje je čuo nisu bili sa njihove strane. Od tada je, kako i sam kaže, počeo da veruje da se nešto čudno događa.
Na spratu iznad nalazi se čekaonica koju su lovci na paranormalne pojave opisivali kao ne tako prijateljski nastrojen. Postoje fotografije koje navodno prikazuju takozvane utvare, koje se manifestuju kao crne senke u obliku osobe, ali isto tako postoje izveštaji koji kažu da su ljudi viđali ili da im se priviđao čovek u belom mantilu. Međutim, najjezivije ostaje za kraj. Prema glasinama, oni kojima se infekcija proširila na mozak, bukvalno ih izluđujući, bili su poslati na 5. sprat. Specifično jedna soba na ovom spratu, koja je najaktivnija i najkontroverznija, jeste soba 502. Ova soba nosi lošu reputaciju zbog navodno 2 samoubistva koje su se ovde odvila. Priča kaže da je 1932. godine jedna medicinska sestra skočila u sopstvenu smrt sa terase u blizini sobe 502, dok drugi veruju da je zapravo gurnuta. Drugo samoubistvo se navodno dogodilo 4 godine ranije, kada se sestra po imenu Mary Hillenburg obesila ispred sobe. Kao i kod prve priče, i ovdje postoji druga strana. Ona kaže da je Mary zatrudnjala sa jednim od doktora, koji je nakon neuspjelog pokušaja abortusa koji je bio koban, izrežirao samoubistvo. Zbog nebrojeno smrtnih slučajeva koji su se dogodili u ovoj nekada prometnoj ustanovi, nije iznenađenje zašto je mnogi smatraju ukletom. Iako će scenario fikcije uvijek biti mogućnost od strane mnogih ljudi željnih pažnje ili nečega drugog, ne može se obrisati činjenica da je ovo mesto tokom svog aktivnog rada bilo domaćin mnogih odlazaka sa ovog svijeta.